Memori komputer itu ibarat otak penyimpanan data. Fungsinya buat menyimpan informasi dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor. Tanpa memori, komputer nggak akan bisa jalan. Have you ever wondered what's happening inside your computer when you load a program or video game? Well, millions of operations are happening. But perhaps the most common is simply just copying data from a solid-state drive or SSD into dynamic random access memory or DRAM. An SSD stores all the programs and data for long-term storage, but when your computer wants to use that data, it has to first move the appropriate files into DRAM, which takes time, hence the loading bar. Because your CPU works only with data after it's been moved to DRAM, it's also called working memory or main memory. The reason why your desktop uses both SSDs and DRAM is because solid-state drives permanently store data in massive 3D arrays composed of 1 trillion or so memory cells, yielding terabytes of storage, whereas DRAM temporarily stores data in 2D arrays composed of billions of tiny capacitor memory cells, yielding gigabytes of working memory. Accessing any section of cells in the massive SSD array and reading or writing data takes about 50 microseconds, whereas reading or writing from any DRAM capacitor memory cell takes about 17 nanoseconds, which is 3,000 times faster. Secara umum, memori dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu RAM dan ROM. Selain itu, ada juga memori sekunder seperti hard disk dan SSD yang digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Tapi di video ini kita fokus ke dua jenis utama, RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah memori utama yang digunakan komputer untuk menyimpan data sementara saat sistem sedang berjalan. Data di RAM akan hilang kalau komputer dimatikan, makanya RAM disebut juga memori volatil. Cara kerja RAM cukup sederhana. Saat kamu membuka aplikasi data dari penyimpanan dimuat ke RAM agar prosesor bisa mengakses lebih cepat. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa kamu jalankan. Contohnya laptop dengan RAM 8 GB tentu lebih lancar dibanding yang hanya 4 GB. Enggak, aku nggak nangis dah. Tapi gue berusaha buat tetap ceria. Brutal. Gue nggak terlalu kecewa guys ya. Gue nggak terlalu kecewa cuy. Tidak begitu buruk ya. Yang kedua adalah ROM. Berbeda dengan RAM, ROM adalah memori permanen yang menyimpan data tetap seperti BIOS atau firmware. Data di ROM tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. ROM bersifat non-volatil, artinya data tersimpan terus-menerus dan hanya bisa dibaca, bukan ditulis ulang dengan mudah. Nah, jadi perbedaan utama antara RAM dan ROM adalah RAM bersifat sementara dan bisa dibaca serta ditulis, sementara ROM bersifat permanen dan hanya bisa dibaca. RAM hilang datanya saat komputer mati, tapi ROM tetap menyimpan datanya. Kesimpulannya adalah, RAM dan ROM itu ibarat dua bagian penting dari otak komputer. RAM membantu komputer berpikir cepat, sementara ROM menjaga agar komputer tahu cara hidup dan berjalan dengan benar. Is limited to a 2D array and temporarily stores 1 bit per memory cell. For example, this stick of DRAM with 8 chips holds 16 gigabytes of data, whereas a solid-state drive of a smaller size can hold 2 terabytes of data, more than 100 times that of DRAM. Additionally, DRAM requires power to continuously store and refresh the data held in its capacitors. Therefore, computers use both SSDs and DRAM. And by spending a few seconds of loading time to copy data from the SSD to the DRAM, and then prefetching, which is the process of moving data before it's needed, your computer can store terabytes of data on the SSD and then access the data from programs that were preemptively copied into the DRAM in a few nanoseconds. For example, many video games have a loading time to start up the game itself, and then a separate loading time to load a save file. Karakteristik lokasi dan kapasitas memori.
Karakteristik memori ditentukan oleh kecepatannya, kapasitasnya, dan sifat volatil atau non-volatilnya. Lokasi memori utama biasanya berada di motherboard dekat prosesor, supaya akses datanya lebih cepat. Sedangkan kapasitas memori bervariasi mulai dari beberapa megabyte, gigabyte, hingga terabyte, tergantung jenis dan fungsinya. Jadi, bisa kita simpulkan kalau video memori itu punya peran penting banget buat kinerja komputer. Terutama di bagian tampilan grafis, semakin besar kapasitas dan kecepatan video memori, semakin lancar juga komputer dalam menampilkan gambar, video, atau game berat. Intinya, video memori itu otaknya tampilan visual komputer, tempat semua data grafis diproses sebelum muncul di layar. Demikianlah video dari saya, Faisal Saputra Lubis, MPM 55, Prodi Teknik Informatika. Terima kasih telah menonton.